Ima onaj vic o Novobeograđanima. Da li vam smeta što živite pored autoputa? Novi Beograd ima svoj jedinstveni šarm, svoje solitere, svoj beton, svoje staklo, svoje drvo, svoj beton, svoje betonske parkove, svoje grafite, svoje blokove, svoju dolinu gladnih, svoje bulevare, svoj basket u kraju, svoj fudbal u kraju, svoje urbane pejzaže, svoje kule, svoje televizorke, svoje mercedeske, svoje viseće vrtove, svoje skrivene simbole, svoje žonglere, svojih 6 kaplara, a tu proleti poneka retka ptica kao što je soko. Ako ste muškarac sa Novog Beograda, verovatno ste dovodili na ovaj vidikovac neku devojku kako biste pokušali da ukradete prvi poljubac. Obično kažu kako Novi Beograd nije lep i kako su tu bezlični soliteri, ali za mnogi od nas to je dom i zavičaj, mesto koje smo u nas negde oko 200.000 navikli da smatramo za svoju kuću. Ovo je legendarna fontana po kojoj je ceo kraj dobio ime, nekada je izgledala mnogo lepše. Trebalo je da dođe Nele Karajlić iz Sarajeva da nam opeva Sumornu dolinu, Zemun, Fontana, Mercator. Ovde je nekad bio restoran Fontana, sada je kafeterija. I baš tu, nećete verovati, počinje blok 1. A numeracija novobeogradskih blokova ostaje nerazjašnjena misterija. Šta je ovo? Dužina? Pa jesam ja tebe poslao da izmeniš zgradu ili grdosiju. Ovo je crkva Svetog Dimitrija. Ima onaj citat kad Bane Sanšajn glumi nekog novobeogradskog krimosa pa kaže: to je sve zato što živimo na ledini, najveća opština na Balkanu, a nema crkvu. A preduzetni duh naše crkve vidi se iz priloženog stambeno-poslovni kompleks na onom što je nekada bio parking crkve. Imamo i ovu crkvu koja se neviđeno uklopila u ovaj ambijent staklenih poslovnih zgrada, a imamo i ovu najstariju, crkvu Svetog Đorđa na Bežaniji i crkvu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi. Rekao bih da nismo više ledina. A nagrada za najbolji, a nažalost jedini muzej na Novom Beogradu, ide za Muzej savremene umetnosti. A nagrada za najbesmisleniji spomenik ide za Slobin spomenik pobede nad NATO, a koji je kasnije preimenovan u nekakvu večnu vatru. A vidi sad ovo, jesmo li se za ovo borili Slobodane da nam Microsoft celu zgradu zauzme? Nagrada za najcool fakultet ide za Fakultet dramskih umetnosti. Doduše i jedini koji imamo na Novom Beogradu. Uvek mi je to bilo malo čudno, zašto ovaj fakultet nije tamo u centru gde su sva pozorišta i gde su nekada bili svi bioskopi. Tu je nekada dolazio Brana Mitrović Floyd da polaže prijemni ispit u filmu Nacionalna klasa. A sada ima svoju diskoteku u bivšem restoranu Ušće na Ušću. Ova livada je poslednji veliki neiskorišćeni komad zemljišta u ovom delu Novog Beograda. Pomalo me je strah šta će tu da se dogodi. Omladinskih brigada, ulica, omladinske brigade su gradile Novi Beograd i to golim rukama. Nekad je tu bio MOC, mašinski obrazovni centar, srednja škola gde su otišli svi najgori đaci iz mog odeljenja iz osnovne škole. Bio je tu i Mercedes i Volkswagen servis, sa druge strane vrtić Bisar, medicina rada i tamo negde dalje je bio IMT i ostaci starog aerodroma koji je izgrađen još 1924. godine. Dakle, posle 9 uveče nije bilo žive duše. I ako biste vozili baj iz studa, bila je velika šansa da vas poju rekerovi lutalice. A sad mu to dođe kao neka nova ekskluzivna zona Novog Beograda. A blok, za koji sam stvarno pomislio da je baš lep dok nisu napravili još 5 zgrada previše, onda ovaj stakleni toranj koji fakat izgleda moderno, čudovišno ali moderno. I hipermarketi kojima neće još dugo trebati da se pretvore u stanove. A šta se desilo sa Genex Schoolom? Nešto se smanjila. Ovaj šumarak je park prijateljstva iz vremena kad smo bili bitan faktor u pokretu nesvrstanih. Svetski državnici su dolazili da tu posade drvo prijateljstva
Imali smo puno siromašnih prijatelja, ali i laganu većinu prilikom svakog glasanja u Ujedinjenim nacijama, koje su nekad pre ponešto i odlučivali. A 1988. godine, kada je otvoren prvi Mek na Slaviji, pevali smo Zagrebčanima: mi imamo McDonald, 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 gde je vama? Na Novom Beogradu ih sad imamo čak 3. I mi u njima jedemo. Imamo jednu toplanu, jedno brodogradilište, glavna fabrika, bivši IMT, kakav je to gigant bio. Imao i fudbalski klub, ali najjači klub je ipak bio Radnički sa Novog Beograda. A tu je i sportski centar 11. april, slavan po tome što je tu Nole trenirao u bazenu. 3 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata, 11. aprila 1948. godine, izgradnju Novog Beograda započelo su, kao što već napomenu smo, omladinske radne brigade. Taj dan se uzima za nastanak Novog Beograda. Zgrade su nicale jedna za drugom, a 1952. godine je osnovana opština Novi Beograd, a 1955. opština Bežanija je pripojena Novom Beogradu. Godinama je Novi Beograd bio najveće gradilište u Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslavije, izvor velikog ponosa za komunističke vlasti koje su nadgledale taj projekat. Jedna od prvih završenih zgrada bila je Palata Federacije, danas Palata Srbija, koja je obuhvatila 75.000 metara kvadratnih korisne površine, koja je od tada bila dom Saveznog izvršnog veća FNRJ i SFRJ, kao i vlade SRJ. Radi poređenja, rumunski parlament u Bukureštu. Izgleda da su oni dali malo više love. A ovde sa druge strane, ako ste se pitali šta se događa iza ove ograde, evo ekskluzivni snimak. I ne, nije površinski kop uglja u Kolubari. Nešto se tu gradi. Prve zgrade za stanovanje koje su izgrađene na Novom Beogradu su bili paviljoni blizu Tošinog bunara. Kompleks studentskog grada je izgrađen u isto vreme da bi se zadovoljile stambene potrebe studenata rastućeg univerziteta u Beogradu koji su dolazili iz svih delova Srbije. Ovoj čitaonici posebno hvala, da ne beše nje nikad ne bih završio fakultet. 1997. godine, posle velikih građanskih protesta, režim Slobodana Miloševića se setio studenata i odlučio je da im izgradi ovu prelepu fontanu, terene za mini golf koji nikada nisu proradili i ovu ogradu, ali samo u delu za slikanje. Ovaj deo je morao biti dograđen mnogo kasnije. A odmah po padu Slobe Miloševića, naša braća Slovenci prvi su se setili da ulože 38 miliona eura u tržni centar u Beogradu. 2002. godine, u prisustvu ministara spoljnih poslova dve zemlje, svečano je otvoren najveći tržni centar Merkatora u Evropi. Šta je ovo? Žina. Pa jesam ja tebe poslao da izmeniš zgradu ili krdosiju. Shandong Plaza, mesto gde je nekada stajala kineska ambasada, pogođena greškom tokom bombardovanja 1999. godine. Ujutru smo svi tu dotrčali da vidimo, razmišljajući da možda okolo lete čestice osiromašenog uranijuma. Sada je tu kineski kulturni centar i biznis prostor. Nekada smo u školi učili ovako: Srbija se na severu graniči sa Mađarskom, na zapadu se spaja sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, na jugu se spaja sa Crnom Gorom, pa se graniči sa Albanijom, pa se opet spaja sa Makedonijom, a na istoku se graniči sa Bugarskom i Rumunijom. E pa tako i Novi Beograd. Brankovim mostom se spaja sa opštinom Stari Grad, Gazelom se spaja sa opštinom Savski Venac, a mostom na Adi se spaja sa opštinom Čukarica. I tamo negde kod ulice Johna Kennedya spaja se sa Zemunom i negde tamo kod aerodroma sa Surčinom. Evo nam i našeg voljenog i svemoćnog Telekoma, odmah pored bivše rezidencije Čehoslovačke, a sada ambasade Slovačke. Ovo je renovirani ambijent bloka 45. Tu je i osnovna škola Branko Radičević, gde je išao predsjednik Aleksandar Vučić i učio, ali nije zaboravio stari kraj. A negde ovde među novobeogradskim soliterima skrivao se i Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, pod identitetom doktora Dragana Dabića. Ovaj deo je uvek bio interesantan filmadžijama. Legenda kaže da je lično drug Tito naredio da se sive fasade oboju belo i bar malo poprave utisak sivila.
Komarce na zidu pretvaram u fleke, suviše asfalta dok stignem do reke. Pevao je Bora Đorđević svoje pesme Neću da živim u bloku 65. Stepenasti soliteri su bili kulisa za brojne filmove, naročito one koji govore o mračnim 90-im, gde vladaju lokalni kriminalci. Srećom uvek je tu bio neki hrabri pojedinac da im se sa više ili manje uspeha suprotstavi. Osnovne škole sa bazenima imamo bar 3, gimnazije komada 2, 10. koja sija punim sjajem i 9. koja se renovira. Hoteli tu smo jaki, Hyatt, Crown Plaza, Falkensteiner, Inn, nekadašnji Ponos i Dika, hotel Jugoslavija ne radi već godinama, a bio je ultramoderan. Od svih beogradskih gradskih opština, Novi Beograd ima najviše zelenih površina, ukupno 3,47 kvadratnih kilometara ili 8,5% svoje površine. Izgradnja stambenih blokova Novog Beograda rađena je po principima funkcionalnog grada, koje je postavio Le Corbusier kroz 95 tačaka Atinske povelje 1943. Zato je arhitektura stambenih objekata Novog Beograda arhitektura evropskog modernizma. U povelji se između ostalog navodi da, pazi sad ovo, stambene jedinice imaju barem 2 sata direktne izloženosti suncu u zimskom periodu. Stambeni blokovi su odmaknuti od glavnih saobraćajnica zbog buke, zagađenja i bezbednosti. Stambeni objekti su odmaknuti jedan od drugih da bi se izbegle fasade u senci. Prostor između objekata se organizuje za potrebe zajednice. Ne znam, možda odraslima to nije sve baš potaman, ali za decu je toliki prostor bio savršen. Tereni za fudbal, za basket, igrališta, prostor bez automobila, trava i drveće, svega toga je bilo u izobilju. Bilo je čak i terena za tenis gde si mogao da igraš kad stariji završe. Igrali smo jurke, žmurke, igrali smo klikere, uvek je bila sezona nečega, duvaljki, raklica ili sličica. Moj omiljeni mundijal, Meksiko 1986. i legendarni Diego Armando. Po ulazima se igralo tapke i poklapke, par nepar, napolju se visilo non stop i kazna za decu je bila nema napolje. Kazna za današnju decu je obrnuto, marš napolje da se igraš. Domovi zdravlja, imamo ih čak 2. Ovde smo kao klinci čekali sistematski pregled u stravi od toga da li ćemo morati da primemo vakcinu. A tu je odmah i pijaca u bloku 44, sad malo ušminkana. Zatim tržni centar Piramida koji je nekako preživeo dolazak shopping molova i retail parkova, barem ovaj deo u prizemlju. A kad smo kod shopping molova imamo 2, ma šta 2, 3 shopping mola, Delta City, Ušće i Novi Mercator. Pa imamo celo naselje Belleville, izgrađeno za Univerzijadu 2009. godine. Zgrade sa imenima cveća, Zombol, Neven, Mimoza, Ljubičica. Onda sportske hale, nekadašnja hala sportova Novi Beograd, od 2016. godine nosi ime po legendarnom treneru Ranku Žeravici. A onda je tu je bivša Kombanka, sada Štark Arena. FIBA je 1989. godine poverila Beogradu da organizuje svetsko prvenstvo u košarci 1994. godine, uz uslov da se sagradi nova dvorana za košarku. Gradnja je počela 1991. a zbog ratova 90-ih stajala je godinama nezavršena. Ali zato, kad je konačno završena, sve u njenoj okolini je dobilo na ceni, imalo je taj fancy dodatak, kako da nije. Možete da birate Dunavski kej ili Savski kej, onda splavovi, čamci, ma svega tu ima. Ada Međica, ona pripada Novom Beogradu. O Savskom keju i splavovima smo imali posebnu priču, link na kraju ovog videa. Godinama je na Novi Beograd donošen pesak sa Dunavskog malog ratnog ostrva, sve dok od njega nije prostao mali uski pošumljeni pojas zemlje koji postoji i danas. Ne znam da li ste znali, ali Novi Beograd je ravan, što predstavlja veliki kontrast starom delu Beograda, koji je izgrađen na 32 brda. Osim bežanije svog zapadnog dela, Novi Beograd je izgrađen na površini koja je u osnovi bila močvara, kada je 1948. godine otpočela izgradnja novog grada. Sava centar, građen od 1976. do 1979. godine. Kakvo je to čudo bilo! Uvek sam osjećao strahopoštovanje prema Sava centru i svemu što se tu događalo. Festivali, koncerti, premijere. Imao sam osjećaj da se tu uvek nešto zanimljivo događa.
a nekako je bilo i kad uđeš unutra kao da si ušao u svemirski brod. Novi Beograd je projektovan kao moderan grad, ali centralna osovina, blokovi 24, 25 i 26 sa 3 trga, administrativnim, kulturnim i komercijalnim, nikada nije izvedena po planu. Mada evo kreće polako. Nije realizovana ni ideja kulturnog klastera na Ušću, tako da se u gradu sa više od 200.000 stanovnika nalazi samo jedan muzej, dok u njemu nema pozorišta, osim lutkarskog Pinokio, pa se kod Beograđana steka utisak o Novom Beogradu kao velikoj spavaonici. Tako da ima onaj vic kad uhvate ljudoždari Londonca, Parižanina i Novobeograđanina, pa kažu ko ispriča najlepšu priču o svom gradu, njega neće pojesti. Odmah krene Londonac, Tower Bridge, Big Ben, Trafalgar Square. Ajde u lonac, dosadan si. Krene Parižanin, grad svetlosti, grad ljubavi, Eiffelova kula, Moulin Rouge. Ajde i ti u lonac, smaraš. I kad je to video Novobeograđanin, on odmah krene sam u lonac. Kažu ljudoždari, čekaj ga, priča. Kaže, pa ja sam sa Novog Beograda, tamo nema ništa. Ma nemoj da zezaš, iz kog si bloka je? Pa eto, ja sam sa Novog Beograda, tamo nema ništa. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.